Hello everyone, you are watching RDX Goa's news bulletin with me Geeta. To begin with, let's take a look on today's headlines. Underground electricity cables for the state soon, informs Minister Milind Naik. Government should amend the Town and Country Planning Act soon, demands Pillan Citizens Forum. And regional plan to be kept open for public comments, informs the Chief Minister. Now the news in detail. The government has planned to pull underground cables for supply of electricity, informed the Minister for Electricity Milind Naik. The process has already been started and work is going on in Kankorn, Marmagowa, Betalbhatti and Bicholim. The minister informed that the estimated budget for the same is 250 crore rupees and the work will be completed by the end of monsoon season. Gautam Shirodkar reports from Panchi. Electricity Department Goa आम्ही आमचे हे म्हणजे नवीन सरकार येयल्यानंतर अंडरग्राउंड केबलिंग सगळ्यान प्रायोरिटीचेर काम जावपा जाय ह्या विशयाचेर आमी खूब अभ्यास केला आनी त्या प्रमाणे खुबशी अंडरग्राउंड केबलिंग आमी घेवपाची तयारी केला. बारीकशे पळयलें जाल्यार म्हाजे कडेन आतां लिस्ट आहा तितून 4 कामां आहा डिफरंट तालुकान. एक काणकोण आहा, मागीर दुसरें मुर्मुगांव तालुकान आहा, अंडरग्राउंड केबलिंग बेतालबत्तीम कांसावले थंय जावपाचें आहा आनी लेयिंग म्हणजे बिचोली एक. अशें चारांचो जर एस्टिमेट तूं पळयलो जाल्यार तो एस्टिमेटाचो आयज टोटल वॅल्यू इज नॉट लेस दॅन 250 crores, 2-2.5 करोडाच्या वयर गेलें ताका. आनी दीस इज ओवर अ पिरियड ऑफ 1 year, 1 वर्सान. पण 1 वर्सा भितर हें इतलें काम आनी बारीकूय खूब जालां. म्हणजे अंडरग्राउंड केबलिंगाचेर हांव चड भर घालूंक सोदतां. हेजें कारण आतां पावसाच्या दिसांनी जे कंप्लेनी येता, 2 कंप्लेनी मेन आहा. खंय तरी लायन तुटली, लायन तुटपाचें कारण आसा झाड खंय तरी पडलें म्हणून लायन तुट्टा. लायन तुटली की फुडल्या फाटल्या भागात सगळ्याक लायट गेली, लोकांक ते बारीकशें तेचेर हें जायना. दुसरें आमचो एक इन्सुलेटर म्हणून एक आयज पेपरार खंय तरी हांवें पळयलां. इन्सुलेटर फेल जालो की प्रॉब्लेम येता. इन्सुलेटर हो कसो आहा, जेन्ना तो तापलेलो आसता, उदक पडलें, तो क्रॅक जाता. तो क्रॅक जाता ते सोदून काडपाक बरें डिफिकल्ट आसा. एकदां 10-10, 15-15 किलोमिटर लायन पोल टू पोल चेक करची पडटा. करेक्ट न्ही? पोल टू पोल. आनी ताका क्रॅक आसा, तो एअरलायन क्रॅक आसलो जाल्यार सुद्दां तो फंक्शन जाता, पण मदींच येतली मदींच वयता. जेन्ना तोच फुटला म्हणून कळना तो पर्यंत ताका कांय रिप्लेसमेंट करूंक आमकां इंजिनियरांक कळना. ताका अशें स्पेशल हें कांय ना की सोदून काडपाक खंय तुटला तें, म्हणून ती आख्खी लायनच सोदची पडटा. म्हणून एकदां 3-3, 4-4 वरां लायट जी आसना किंवा कंटिन्युअस फ्लक्च्युएशन. बारीक तुमी नोट केला जाल्यार हे 2 प्रॉब्लेम चडशे पावसाच्या दिसांनी येता. म्हणजे झाडां पडलीं की लायन तुटली म्हणून एक, आनी इन्सुलेटर म्हणटा तो क्रॅक जालो की त्याच्या नंतर तेचें फॉल्ट काडीचा टायम वयता ते. बाकी हे सगळे फॉल्ट जर म्हणजे हे जे कंप्लेंट्स आहा हे कमी जावपाक जाय जाल्यार म्हाका जाल्यार रायट फ्रॉम डे 1 अशें दिसता की अंडरग्राउंड केबलिंग हे मस्ट. तेतून एटलिस्ट 70-75%, 33 kV जरी घातली जाल्यार 70-75% आमचे गोंयचे जे इंटरप्शन लायटी जे आहा, फ्लक्च्युएशन आहा आनी इवन वोल्टेज म्हणजे बाकी कितें अडचणी आहा ते सगळे सॉल्व जातले अशें म्हाका दिसता. ताका लागून आमी सद्या एक कमीत कमी 300 करोडा पर्यंत म्हाका दिसता, हांव मंत्री म्हणून बसल्या उपरांत 300च्या लागीं पावला की अंडरग्राउंड केबलिंग आमचें ऑलरेडी काम हे 2-3 टेंडर थोड्या दिसांनी येतले जाल्या उपरांत जातले. टेंडर आतां म्हाजे कडेन हांव सांगलां 250 करोडाचे नेक्स्ट एक 10-15 दिसांनी येता पेपराचेर आउट जातले. त्याच्या उपरांत काम जाता आनी चालू जाता आनी काबार जाता म्हणल्यार काम नेक्स्ट 6 म्हयने वयतले मिनिमम. कित्याक आतां परत पावस जून, जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबर कांय ना, काम ॲक्च्युअली चालू करूंक शकना. सप्टेंबरा नंतर चालू झालं की कमीत कमी 7-8 महिने जाय. The Town and Country Planning Act of the state is old and does not include participatory process. The participatory process was introduced in the Panchayat Act. Therefore, government's decision to keep the regional plan open for discussion can become illegal. Therefore, Advocate Yatish Naik of Pillan Citizens Forum has demanded that the Town and Country Planning Act should be amended soon to include the participatory process. Gautam Shirodkar reports. ऑनरेबल मुख्यमंत्री जो आसा गोंयचो मनोहर बाब पर्रीकार ताणें काल स्टेटमेंट केला की आपूण रिजनल प्लॅन आपूण ओपन करतलो आनी सगळ्या स्टेक होल्डरांक आपूण कॉन्फिडन्सान घेवन फुडें वतलो म्हणून. ही गोश्ट एकदम बरी आहा आनी अशें दिसता की हीज इंटेन्शन्स रिजनल प्लॅन करपाक बरी आहा. तो खूब डिले जाला. गव्हर्नराच्या स्पिचान 20 मार्चाक 2012 जेन्ना तो आयिल्लो तेन्ना ताणें सांगिल्लें की आपूण डिनोटिफाय करतलो.
19 जुलय 2012 मॉन्सून सेशनान मनोहर पर्रीकारान सांगिल्लें की आपूण तो प्लॅन ओपन करतलो, पूण तेंय केन्ना जावना. सो आतां तो कितें उलयला तातूंत इंटेन्शन सारकें दिसता पळोवपाक, पूण टील द टायम इट इज ऑन पेपर आमी कांय उलोवंक शकना. बट हॅविंग सेड ऑल दॅट, टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग एक्ट जो गोंयचो आसा तो 1975 एनॅक्ट जाल्लो, आनी पार्टिसिपेटरी प्लॅनिंग प्रोसेस जो आसा जो बॉर्न जाला 73rd 74th अमेंडमेंटान, ज्या करिता पंचायतींक, ग्रामसभेक आनी म्युनिसिपॅलिटींक कॉन्स्टिट्युशनल रेकॉग्निशन मेळ्ळा घटने प्रमाणे, तें 1919 सुमारे जालां राजीव गांधीच्या टेन्युराचेर. सो पार्टिसिपेटीव प्लॅनिंग प्रोसेस जो आसा तो 1975 केल्ल्या ह्या एक्टा अंडर ना, ह्या एक्टान ना तो. सो इफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रियली वॉन्ट्स टू टेक एवरीबडी ऑन बोर्ड, आनी वीच अपियर्स टू बी, आय एम नॉट डाउटिंग हिज इंटेन्शन्स, बट इफ ही रियली वॉन्ट्स टू पुट इट इन अ पार्टिसिपेटीव प्लॅनिंग प्रोसेस मोड, जाल्यार ही वील हॅव टू अमेंड द टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग एक्ट टू एन्श्युअर दॅट 73rd 74th अमेंडमेंट्स vision of participative planning is ingrained in the TCP Act. And in the meanwhile, I am not saying that the plan has not to be touched till the amendment is brought. Plan खूप delay zala. Every passing day there is a threat to the identity of the state. So honest parameters घेऊन plan हाताळू शकता, honest parameter घेऊन. पूण in the long run, what Town and Country Planning Act जो आसा तो अमेंड करचो पडटलो अशें आमकां दिसता, सो एज टू ब्रिंग पार्टिसिपेटरी प्लॅनिंग प्रोसेस इन द रियल्म ऑफ दीस एक्ट. कित्याक एमेंडमेंट जे जालें कॉन्स्टिट्युशनान पार्टिसिपेटरी प्लॅनिंग प्रोसेस आनी रेकॉग्निशन टू लोकल सेल्फ बॉडीज हे 1919 सुमारे जाल्या, आनी एक्ट आसा 1975चो. सो तें हातून हाडपाक अमेंडमेंट करचो पडटलो अशें आमकां दिसता. सो दॅट इज वॉट वी हॅव सेड टुडे. ती सेशन म्हणसर रावूं नाका. वाय आय एम सेईंग हो प्लॅन ओपन करपाक, कित्याक नाल्यार कितें जातलें, ओपन करपाक असेंब्ली सेशन म्हणसर राव, म्हणजे आनी 6 म्हयने जाले. वॉट आय एम सेईंग प्लॅन कसो हाताळप हे पयलीं सांग लोकांक, कित्याक लोकांच्या मनान डिनोटिफाय ओपन हें कळना कितें तें, हे लूज वर्ड्स जाल्या. आनी सेकेंडली तुमी क्लियर सांगा की पॅरामिटर्सांचेर ग्रामसभेक आमी अशें हें करतले, पंचायतींक अशें करतले, मोड सांगा, एडमिनिस्ट्रेटीव मोड क्लियर करा, आनी इन द लॉंग रन तुमी एक्ट अमेंड करा, so that this thing is included in the act, so that once and for all नाल्यार प्रत्येक जेन्ना प्लॅन जातले तेन्ना होच इशू परतो परतो वयर येतलो. आनी मनोहर पर्रीकार एज अ चीफ मिनिस्टर विल बी रिमेंबर्ड फॉर दीस if he does this amendment to the TCP Act to include participatory planning process. More news will follow after a short commercial break. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. हेलो अंकल. हेलो. मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ. थैंक यू किस लिए? वो एक्चुअली मुझे ना थैलेसीमिया है. ओह. और हर महीने आप जैसे अंकल आंटी खून देते हैं और मेरी मदद करते हैं, पर मुझे पता नहीं वो कौन है, इसलिए सबको थैंक यू बोल देती हूँ. सो थैंक यू. पर बेटा मैंने तो कभी ब्लड डोनेट किया ही नहीं. कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए बाय. बाय. 18 साल की उम्र से रक्तदान करें, ये किसी की जिंदगी बचा सकता है. करके देखो. अच्छा लगता है. सगळे आमी जावं वळखतान चोडा तेंपान भेटिल्ल्यान सांज जावचें फेस म्हूण आमी मावड्या आयल्यान माथ्यार ही कपेलां घालून उदक न्हू भायर सरल्यान आयच्या दिसा कळ्ळें आमी नको खंय पावल्यान सांजा सांजे हांव घुमता मोरे वाटांक दिसना आयचो दीस उर्बेचो कोण कोणाक हांसोना. चल रे पिये रे तुवें लोके रे फाल्यां कांय मेवना असलीं फेस्तां वर्सान कित्याक 2 फावटी येना. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms
with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637 164 777 09822 137 923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो गोयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो The regional plan will be clearly put forth before the panchayats, said the Chief Minister Manohar Parrikar. He said that there will be nothing doubtful about the plan and that it will be open for comments for 60 days. The government will give full rights to implement the plan to village panchayats. Two things I'll tell you. One is when opening comes, it will come with a clear clarity. म्हणजे जुलय म्हणला हांवें म्हणजे गरज पडल्यार 15 दीस लेट जालें आतां म्हाका पण येता आसतना पूर्ण क्लॅरिटीचेर येवंक जाय म्हणजे आय वील नॉट कीप एनी एम्बिग्युअस थिंग एंड वन्स इट इज ओपन विथीन अ व्हेरी क्लोज रिजनेबल टायम म्हाका विचारशात जाल्यार मॅक्सिमम 60 days इट शूड बी क्लोज्ड वॉट एवर यू ओपन आनी ओपनींग म्हणजे सगळें कन्वर्शन करपाक दितलो अशें न्हय इफ देर इज एन व्हेरी इनजस्टीस कितें तांच्यांनी दिल्या पयलीं सगळे रिपोर्ट त्याच रिपोर्टाचो अभ्यास करून कोणाक तांयें कितें म्हणपाचें इतलेंच आयकून घेवपाचें न्हय तें पंचायतीचो म्हजो जो कॉन्सेप्ट आसा वीच आय एम ट्रायंग टू फायंड आउट हाव इट इज कॅन बी फिटेड इन लॉ इज वॉट एवर मे बी रिजनल प्लान यू सुपर इम्पोज पंचायत मॉडेल वॉट एवर इज एक्सेप्टेड बाय पंचायत ऑन द रिजनल प्लान एंड एक्झिक्यूट ओनली टू दॅट एक्सटेंट. But I am making it very clear, I will give full powers to panchayats, but local people. Panchayat means all the voters of the panchayat and not necessarily Gram Sabhas. Whereas I respect Gram Sabha form a very small part of actual local votery. परत कितें सांगता तें कोण जाय तशें आपल्याक ट्विस्ट करता हांव ट्विस्ट करपाक हें करतना म्हणून हांव सारकें क्लॅरिफाय करता की वॉट एवर मॉडेल इज सिलेक्टेड बाय द विलेज पंचायत वील बी ऑनर्ड बाय द विलेज पंचायत आय एम अंडरलायनींग द वर्ड बाय द विलेज पंचायत. सो वोटिंग बाय द विलेजर्स टू सिलेक्ट अ डिफायन्ड पॅटर्न कॅन बी अ सोल्युशन. आय एम ट्रायंग टू फायंड आउट अ वे ऑफ फिटिंग इट इन लीगल हे. Once that is done, then within 15 days we'll come out with that. The Electricity Department has brought about a lot of changes in the system this year. Most of the vacancies have been filled up. Necessary vehicles have been purchased.
The people shall soon notice the difference in the working of the department, said the Minister for Electricity, Milind Naik. Gautam Shirodkar reports. स्ट्रीट लायटी बद्दल म्हाका तूं विचारला. आमी एक नवीन सिस्टम घातला की आमी पयलीं आमदारांक मंत्र्यांक फोकस लायटी दिताले आनी तेणी करून घेवप. आमी अशें मानून वयता की हांव एज अ पॉवर मिनिस्टर आनी म्हाजी टीम आहा आनी म्हाजे जे बाकीचे सगळे इंजिनियर्स आहा तेंची जबाबदारी ते स्ट्रीट लायट पेटोवपाची. आमच्या आमदार मंत्र्यांक तांकां कित्याक विनाकारण त्रास म्हणून आमी सगळ्यांक डायरेक्शन दिल्लें आहा ज्या जाग्यार स्ट्रीट लायट आनी कितें रातची पेटना किंवा फेल जाल्या ते तुमी पळोवप आनी तुमी हें करून म्हणजे आनी प्रत्येक हेचेर कंप्लेन एक बूक दवरलेलो आहा. तो बुकाचेर कंप्लेन येयली की इमिजिएट तेणी करपाक जाय. ज्या वाठारांत जायना ते म्हाका दिसता आमच्या ऑफिसांचो नंबर बी दिल्लो आहा. डायरेक्ट फोन करून सांगल्यार आमी फॉलोअप करता. कदाचित खंय तरी थोड्या खंय तरी उरता आसतलें पण ही नवीन सिस्टम केली. कोणाच्या हातीन लायट्स दिवप आनी तेणी करून दिवप. तो मागीर पंचा कडल्यान ते आमी मंत्र्या पर्यंत कोणाक दिना. तेंचे कंप्लेनी घेता, तेंचे कन्सर्न इंजिनियरांक आपयता आनी तांकां डायरेक्शन दिता तें करून दिवं म्हणून अशी एक पद्दत केल्ली आहा. दुसरी ह्या डिपार्टमेंटान ह्या वर्सां डेव्हलपमेंट म्हणटा जाल्यार आमी खुबशी पद्दत ह्या ऑफिसांसून आमचे डिपार्टमेंट चलोवपाची चेंज केला म्हणजे बदलला खुबशे. स्ट्रीट लायटी बद्दल म्हाका तूं विचारला. आमी एक नवीन सिस्टम घातला की आमी पयलीं आमदारांक मंत्र्यांक फोकस लायटी दिताले आनी तेणी करून घेवप. आमी अशें मानून वयता की हांव एज अ पॉवर मिनिस्टर आनी म्हाजी टीम आहा आनी म्हाजे जे बाकीचे सगळे इंजिनियर्स आहा तेंची जबाबदारी ते स्ट्रीट लायट पेटोवपाची. आमच्या आमदार मंत्र्यांक तांकां कित्याक विनाकारण त्रास म्हणून आमी सगळ्यांक डायरेक्शन दिल्लें आहा ज्या जाग्यार स्ट्रीट लायट आनी कितें रातची पेटना किंवा फेल जाल्या ते तुमी पळोवप आनी तुमी हें करून म्हणजे आनी प्रत्येक हेचेर कंप्लेन एक बूक दवरलेलो आहा. तो बुकाचेर कंप्लेन येयली की इमिजिएट तेणी करपाक जाय. ज्या वाठारांत जायना ते म्हाका दिसता आमच्या ऑफिसांचो नंबर बी दिल्लो आहा. डायरेक्ट फोन करून सांगल्यार आमी फॉलोअप करता. कदाचित खंय तरी थोड्या खंय तरी उरता आसतलें पण ही नवीन सिस्टम केली. कोणाच्या हातीन लायट्स दिवप आनी तेणी करून दिवप. तो मागीर पंचा कडल्यान ते आमी मंत्र्या पर्यंत कोणाक दिना. तेंचे कंप्लेनी घेता, तेंचे कन्सर्न इंजिनियरांक आपयता आनी तांकां डायरेक्शन दिता तें करून दिवं म्हणून अशी एक पद्दत केल्ली आहा. दुसरी डेव्हलपमेंटाची कामां पळयशीत जाल्यार स्टोर आमचो आहलो तो आयज पर्यंत पयलीं स्टोर जो ऑर्डर नासनासलो आनी स्टोरान कितें कमी आसतलें तर ह्या दिसांनी आमी ह्या एक वर्सा भितर स्ट्रीमलायन केला. स्टोर इंचार्ज आमचो आहा तेजे कडेन बसून चवकशी काडल्यार कळटा. दुसरें पोस्टाचें आमचे कडेन खूब वेकंट पोस्ट आसले. जेन्ना हांवें चार्ज घेतलो तेन्ना आमचे कडेन कमीच कमी पेपरार पासून खंय तरी एकदां येयल्लें की 3000 पोस्ट वेकंट आहा. आयच्या दिसाक जे एडवर्टायज जावन येयला आनी आयज LDC इंजिनियर ते सगळे आनी लायन हेल्पर धरीत जाल्यार 2000च्या लागीं आमी सद्या पावता. म्हणजे आनी नेक्स्ट 3 म्हयन्यान प्रोसेस काबार जातलो. 2000 पोस्ट आमी गेल्ल्या भशेन घेतले कशे जातले. पोस्टांचे वेहिकल्सांचे खंय शॉर्टेज आसलेले वेहिकल्स घेतला आनी अजुनूय परतून आमकां 4 ते हेचे येवपाचें बकेट माउंटेड कितें न्ही वेहिकल 4 येवपाचे आनी 4 न्ही दॅट इज विथ लिफ्ट फॉर रिपेर्स ऑफ स्ट्रीट लायट ते 4 येवपाचे आहा. ती एक घेतली. वेहिकल्सांचे पासून आमी आतां पर्यंत जितले जाय तितले वेहिकल्सांचे हें केल्ले आहा अरेंजमेंट्स आनी हळू हळू ते इम्प्रूव करपाक प्रयत्न करतले. किंवा खंय तरी पावस पडल्यार ते इन्सुलेटर फेल जावन वयता पण थंय तेंचें जें पयलीं लोड शेडींग जातालें म्हणजे इतल्या पिरियडाक थोडेशे गॅप घेताले परत चालू करताले तें आतां ना. तेचेर आमी कंट्रोल हाडला आनी लोड शेडिंगाचेर थंयसून तरी कंप्लेन ना. लायट वयता म्हणून खंय तरी आसत खंयच्या खांचेन आनी खंय तरी कोणाची पूण लोड शेडिंगाचो प्रॉब्लम आमी परमनंटली म्हाका दिसता सॉल्व केला. आनी 10 MVAचे पावर ट्रान्सफॉर्मर नागोवा सबस्टेशनाक आमी एक न्यू म्हापसा सबस्टेशन एक आनी पोंडा अशे 3 कडेन आनी खोर्ली बरोबर न्ही कुंकळी 4 कडेन आमचे 10 MVAचे पावर ट्रान्सफॉर्मर येवपाचे आहा. डिपार्टमेंट जे आहा ते इम्प्रूव करपाक लागून ते प्रयत्न केला. तो म्हाका दिसता असोच चालू दवरला. विदीन 2 ते 3 वर्सांत तुमकां फरक खूबसो दिसून येतलो. Let's take a short commercial break. Keep watching RDX Goa. सगळे आमी जावं वळखतात चोडा तेंपान बेटिल्यान सांज जावचें फेस म्हूण आमी मावड्या आयल्यान माथ्यार ही कपेलां घालून उदक न्हू भायर सरल्यान आयच्या दिसाक व्हडले आमी नको खंय पावल्यान सांजे हांव घुमता मरे वाटांक दिसना आयचो दीस उर्बेचो कोण कोणाक हांसोना चल रे पिये रे तुमी लोके रे फाल्यां कांय मेवना असली फेस्तां वर्सान कित्याक 2 फावटी येना. अंकल आप ठीक हो ना? बेटा
थैंक यू। ये क्या है? कुछ नहीं अंकल, अभी ब्लड डोनेट करके आई हूँ। बेटा तुम्हें तो बहुत कमजोरी महसूस होती होगी। कोई कमजोरी नहीं अंकल, हर 3 महीने में करती हूँ। अच्छा। नेकी के लिए पहलवान नहीं, इंसान होना जरूरी है। रक्तदान कीजिए, कमजोरी नहीं होती, शरीर उस खून को जल्दी बना लेता है। सोचिए मत, करके देखिए, अच्छा लगता है। सुची, लग्न उपरांत तुका आमच्या घरांत कितें जाय? प्रिन्स 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 Prince Furniture is #1 furniture showroom for all your home furnishing needs. Comfortable and designer sofas, stylish divans, spacious and best quality wardrobes for strong and latest designing dining tables, for wall mount showcases, for large variety of stylish beds. Visit our showroom at Piran Industrial Estate and Karaswada Mhapsa. आमच्या स्वप्नातले घर सजयता प्रिन्स फर्निचर. तुमचे घर कोण सजयता? Prince Furniture is the best furniture. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीतकाय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयलां तें कोणाच्यानूच वाचूंक जायना. पूण ॲन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड ॲडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता. देखून ॲडमिशन घे फकत ॲन इन्स्टिट्यूट, पोरवोरेम. The best of the best. An Institute, a name that hotel industry trusts. An Institute of Hotel Management and Catering Technology. Many options, one name. An Institute. Nova Siddharth Commercial Complex, S1 Building, 2nd floor, Porvorim, Goa. Admissions now open for 3-year BSc in Hotel Management. Eligibility 12th pass. Now An Institute is affiliated to Bharatiya University, Coimbatore. For admissions, contact 2411-350. कसलोय समारंभ असो वा कसलोय सुवाळो असो, सगळ्यांची एकूच पसंत. संजय फॅशन सेंटर. रेडीमेड सूट, शेरवानी, कुर्तास आणि लग्न सोहळ्याचे कपडे तुमच्या गरजेप्रमाण आम्ही ऑर्डर घेतात. संजय फॅशन सेंटर, सिंडिकेट बँके लागी, बेती. सलोनी लेडीज वेयर. A new extension store of Sanjay Fashion Center, specialist in kurtis, jeans, dress material and innerwear. Next to Police Outpost, Betim, Bardes, Goa. Contact 777-3927-152. औरतों के लिए हमेशा से बचत का मतलब होता है सोना, लेकिन सोना खरीदने के लिए कभी कभी हमारे पास उतने पैसे भी तो नहीं रहते। पर अब इसके कोई परेशानी नहीं। मुथूट मिनी के MME गोल्ड जो है, मुथूट मिनी प्रस्तुत करते हैं MME गोल्ड। अपने पैसों को किश्तों में जमा करके सोना खरीद सकते हैं। इसके अलावा अपने अकाउंट में जमा सोने के मूल्य पर लोन भी पा सकते हैं। आइए, सोना खरीदने के लिए अब अधिक रुपयों की जरूरत नहीं। From Muthut Mini, stands by you always. Welcome back.
The government is planning to supply gas to households through pipelines. This project will be implemented in cooperation with GAIL, informed the Chief Minister Manohar Parrikar. However, he said that the process will take at least 2 years to complete. गॅस हा पळय तो आता तसो अवेलेबल जावंक जाय न्ही तो सद्या तो फक्त पावर आनी हाका अवेलेबल आहा अर्बन म्हणजे हाऊस होल्ड युजाक वचून पर्यंत गव्हर्मेंटान एलोकेशन करूंक ना ते एलोकेशन केलें जाल्यार घराघरान गॅस घेवपाचो आतां एक आमची तकलेन आहा की जॉयंट व्हेंचर करपाचें गेल बरोबर तर ती प्रक्रिया चालू आहा आनी दॅट वील बी सप्लायड थ्रू दॅट जॉयंट व्हेंचर कॉर्पोरेशन ऑर वॉट एवर इधर जॉयंट व्हेंचर ऑर MOU तांचे बरोबर स्टेट गव्हर्मेंट तांचे बरोबर करचो पडटलें कारण इन्फ्रास्ट्रक्चर तांच्यांनी प्रोवायड करचें पडटलें मेंटेनन्स तांचे आमचे कडेन ती टेक्निकल इट वील बी डन थ्रू अ कॉर्पोरेशन इट वील बी जॉयंट व्हेंचर गॅस ऑथॉरिटी कॉर्पोरेशन किंवा गॅस कॉर्पोरेशन अशें कितें तरी तयार करचें ते एकदां तांचे कडेन प्रिलिमिनरी उलोवणी जाली की मागीर स्ट्रक्चरल हें करचें इंडस्ट्री म्हणजे आतां रिलायन्स सद्या घेता दे हॅव शिफ्टेड टू गॅस. Now that is resulting into about 5 rupees 50 paisa saving on power. Now 14 रुपये उरपाक with the dollar about 540 530 अशें सेविंग जाता. आतां ज्वारी वापरता कंपल्सरी म्हणजे कितें तो चीप आसता LPG पेक्षा थंय जाग्यार कनेक्शन जाता थंय LPG सिलिंडराची आनी गरज उरना कोण घालतलो CNG गॅस हय जाग्यार CNG बट दॅट इज अ 2-year plan. It cannot be done in overnight. Minimum 2 वर्सां minimum. Because first you have to get an allocation, then you have to lay pipeline. आता pipeline कशी वता आमोणा मागीर आमच्या बोमाच्यान हांगा न्हंयच्यान वयर सरून हांगा सरता द्वारी. सो द नियरेस्ट सिटी इज वास्को. That way. वेर्णाच्यान हाजे बरें येता न्ही रिलायन्सा बरें येता. सो नियरेस्ट सिटी इज वास्को. द नेक्स्ट नियरेस्ट सिटी वील बी पणजी. म्हणजे बोमाच्यान खंयच्यान तरी बायफर्केशन घेवचें पडटलें. फर्स्ट वास्कोन जाली जाल्यार नाही नॉट नेसेसरी बिकॉज शहरा पर्यंत येवपाक व्हडलो हें जायना प्रॉब्लेम. वास्को दर इज अ कंजेशन सो यू हॅव टू लॉजिस्टीक पळोवचें पडटलें. यू हॅव टू सी द लॉजिस्टीक ऑल्सो न्ही हाऊ द पायपलायन्स आर देयर. गोवा गव्हर्मेंटा वचून एलोकेशन मेळना. दे हॅव जस्ट स्टार्टेड अ मंथ बॅक. आफ्टर 4 years when this government came we ensured that their pipeline is laid, the process is completed. It took me about 8 months of convincing people and doing all those slight changes in route and all that. And before we wind up, here's the recap of the headlines. Underground electricity cables for the state soon, informs Minister Milind Naik. Government should amend the Town and Country Planning Act soon, demands Pilan Citizens Forum. And regional plan to be kept open for public comments, informs the Chief Minister. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com. Goodbye.